Shri Gurubhyo Namaha, Shri Matre Namaha. Welcome to Veda Janani. Narayaniyam, Dashakam 26, Gajendra Moksham. Dashakam 26 will be chanted in Vrittam Shalini. Chanting of this Dashakam keeps our mind steady even at times of distress, and very importantly, to get liberated from all our sins. Shloka 1. Indradyumna, a king of Pandya Empire, was a devotee of yours and was once absorbed in your meditation in the Malaya mountains. At that time, sage Agastya came to him, expecting him the hospitality to be conferred on a guest. But the king did not pay any attention to sage and deeply immersed in your worship, Guruvayurappa. Indradyumna Pandya Khandadhirajah Twadbhaktatma Chandanadrau Kadachit Tvatsevayam Magnadhir Aluloke Naiva Gastyam Praptam Atidyagamam. Indradyumna Pandya Khandadhirajah Twadbhaktatma Chandranadrau Kadachit Tvatsevayam Magnadhir Aluloke Naiva Gastyam Praptam Atithyakamam. Shloka 2. Krishna, sage Agastya got angry because of this and cursed the king to be born as an elephant. The king was then born as an elephant Gajendra, but even in that form, he was endowed with your memory, Krishna. कुंभोद्भूत संभृत क्रोध भारः स्तब्धात्मा त्वं हस्ति भूयं भजेति शत्वाथैनं प्रत्यगात्सोऽपि लेभे हस्तेन्द्रत्वं त्वत्स्मृतिव्यक्तिधन्यम् कुंभोद्भूत संभृत क्रोध भारः स्तब्धात्मा त्वं हस्ति भूयं भजेति शत्वाथैनं प्रत्यगात्सोऽपि लेभे हस्तेन्द्रत्वं त्वत्स्मृतिव्यक्तिधन्यम्. Shloka 3. Narayana, Gajendra was sportingly playing with other she-elephants in the Trikuta mountains in the middle of the ocean of milk. He was the strongest in all the creatures. Which of your devotees does not attain the most superior status, Krishna? Dugdhambodher madhyabajitrikute क्रीडन् शैले यूथपोऽयं वशाभिः सर्वान् जन्तून् अत्यवर्तिष्ट शक्त्या त्वद्भक्तानां कुत्र नोत्कर्षलाभः. दुग्धाम्बोधेर्मध्यभाजित्रिकूटे क्रीडन् शैले यूथपोऽयं वशाभिः सर्वान् जन्तून् अत्यवर्तिष्ट शक्त्या त्वद्भक्तानां कुत्र नोत्कर्षलाभः. Shloka 4. Gajendra did not experience any grief at all in his life on account of his own personal strength and the divine nature of the place of his residence. On a summer day, he was exhausted from running around in those mountains. Induced by you, Krishna, as it were, he played with his elephant mates in a lake nearby. Svenasthemna divyadehasya shaktya soyam khedan aprajanan kadachit
शैलप्रान्ते घर्मतान्तः सरस्याम् यूथैः सार्धं त्वत्प्रणुन्नोभिरेमे स्वेन स्तेम्ना दिव्यदेहस्य शक्त्या सोऽयं खेदान् अप्रजानन् कदाचित् शैलप्रान्ते घर्मतान्तः सरस्याम् यूथैः सार्धं त्वत्प्रणुन्नोभिरेमे. Shloka 5. Krishna, a Gandharva called Huhu, was changed into a crocodile by the curse of the sage Devala. The crocodile who lived in that lake grabbed tightly the leg of the elephant Gajendra. Isn't it true, Krishna, that you make your devotees suffer a while before they attain supreme peace? हुहुस्तावद्देवलस्यापि शापात् ग्राहीभूतस्तज्जले वर्तमानः जग्राहैनं हस्तिनं पाददेशे शान्त्यर्थं हि शान्तिदोषि स्वकानाम् हुहुस्तावद्देवलस्यापि शापात् ग्राहीभूतस्तज्जले वर्तमानः जग्राहैनं हस्तिनं पाददेशे शान्त्यर्थं हि शान्तितोऽसि स्वकानाम्. Shloka 6. Gifted with the power of unbeatable by constant service and the glory of your worship, the elephant king Gajendra was invincible and went on fighting with the crocodile for 1,000 years. When the time of redemption came, he was fit for one pointed, that is devotion to you. You subjected him to the situation, Krishna. त्वत्सेवाया स्वैभवाद् दुर्निरोधम् यद्यन्तं तं वत्सराणां सहस्रम् प्राप्ते काले त्वत्पदैकाग्र्यसिद्ध्यै नक्राक्रान्तं हस्तिवर्यं व्यधास्त्वम् त्वत्सेवाया स्वैभवाद् दुर्निरोधम् यद्यन्तं तं वत्सराणां सहस्रम् प्राप्ते काले त्वत्पदैकाग्र्यसिद्ध्यै नक्राक्रान्तं हस्तिवर्यं व्यधास्त्वम्. Shloka 7. Hey Krishna, Parandama, his inborn natural devotion, knowledge of previous birth, came to his memory in the form of this distress. Prompted by this, Gajendra began worshipping you with a white lotus picked up from the lake and chanted the hymn with which he used to worship in his earlier birth. Artivyakta prakta ajnana bhaktihi शुण्ढोत्क्षिप्तै पुण्डरीकै समर्चन् पूर्वाभ्यस्तं निर्विचेषात्मनिष्ठं स्तोत्रश्रेष्ठं सोन्वगादीत् परात्मन् आर्तिव्यक्त प्राक्त अज्ञान भक्तिः शुण्ढोत्क्षिप्तै पुण्डरीकै समर्चन् पूर्वाभ्यस्तं निर्विचेषात्मनिष्ठं स्तोत्रश्रेष्ठं सोन्वगादीत् परात्मन्. Shloka 8. Krishna, listening to the worship and the shlokas, Shiva, Brahma and other gods did not respond to Gajendra's prayer. But you, with overwhelming compassion in all beings, went to Gajendra by mounted on Garuda. Shrutva stotram nirgunastam samastam
ब्रह्मेशाद्यैनाहमित्यप्रयाते सर्वात्मा त्वं भूरि कारुण्यवेगात् तार्क्ष्यारूढ प्रेक्षितो भूपुरस्तात् श्रुत्वा स्तोत्रं निर्गुणस्थं समस्तं ब्रह्मेशाद्यैनाहमित्यप्रयाते सर्वात्मा त्वं भूरि कारुण्यवेगात् तार्क्ष्यारूढ प्रेक्षितो भूत्पुरस्तात् सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनं गोविंद गोविंद. Shloka 9. Narayana, with your lotus hand, you caught hold of Gajendra and cut the crocodile with your Sudarshana. The crocodile was freed from curse now, regained his form of Gandharva. The elephant Gajendra was also freed from the curse, attained a form exactly as that of you, and was shining brightly. Guruvayurappa. Hastindram tam hastapadmena dhritva chakrena tvam nakravaryam vyadarihi gandharvesmin muktashape sahasti त्वत्सारूप्यं प्राप्यते दीप्यते स्म. हस्तीन्द्रं तं हस्तपद्मेन धृत्वा चक्रेण त्वं नक्रवर्यं व्यदारिः गन्धर्वेऽस्मिन् मुक्तशापे सहस्ति त्वत्सारूप्यं प्राप्यते दीप्यते स्म. Shloka 10. Hey Vishnumurti, you declared, whoever is narrating this episode and sings praises on me in the morning will attain greatness. Then you proceeded to Vaikuntha along with Gajendra. Krishna Guruvayurappa, please be gracious to me and protect me also. ये तद्वृत्तं त्वां च मां च प्रगेयो गायेत् सोऽयं भूयसे श्रेयसे स्यात् इत्युक्त्वैनं तेन सार्धं गतस्त्वं धिष्ण्यं विष्णो पाहि वातालयेश. ये तद्वृत्तं त्वां च मां च प्रगेयो गायेत् सोऽयं भूयसे श्रेयसे स्यात् इत्युक्त्वैनं तेन सार्धं गतस्त्वं धिक्ष्ण्यं विष्णो पाहि वातालयेश. सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनं गोविंद गोविंद. नारायण अखिल गुरु भगवन् नमस्ते. Let's chant the Dashakam in the medium speed. Indradyumna Pandyakhandadhirajah Twadbhaktatma Chandranadrau Kadachit Twatsevaya Magnadhir Aluloke Naivagastyam Praptam Atithyakamam. कुंभोद्भूते संभृत क्रोध भारः स्तब्धात्मा त्वं हस्ति भूयं भजेति शक्त्वाथैनं प्रत्यगात्सोऽपि लेभे हस्तीन्द्रत्वं त्वत्स्मृतिव्यक्तिधन्यम्. दुग्धाम्भोदेर्मध्यभाजित्रिकूटे क्रीडन् शैले यूथपोऽयं वशाभिः सर्वान् जन्तून् अत्यवर्तिष्ठ शक्त्या त्वद्भक्तानां कुत्र नोत्कर्षलाभः. स्वेन स्तेम्ना दिव्यदेहस्य शक्त्या सोऽयं खेदान् अप्रजानन् कदाचित् शैलप्रान्ते घर्मतान्तः सरस्यां
यूथैः सार्धं त्वत्प्रणुन्नोभिरेमे हुहुस्तावद्देवलस्यापि शापात् ग्राहीभूतस्तज्जले वर्तमानः जग्राहैनं हस्तिनं पाददेशे शान्त्यर्थं हि शान्तिदोषि स्वकानाम् त्वत्सेवाया स्वैभवात् दुर्निरोधम् युध्यन्तं तं वत्सराणां सहस्रम् प्राप्ते काले त्वत्पदैकाग्र्यसिद्ध्यै नक्राक्रान्तं हस्तिवर्यं व्यधास्त्वम् आर्तिव्यक्तप्राक्त अज्ञानभक्तिः शूण्डोत्क्षिप्तैः पुण्डरीकैः समर्चन् पूर्वाभ्यस्तं निर्विशेषात्मनिष्ठं स्तोत्रश्रेष्ठं सोन्वगादीत् परात्मन् श्रुत्वा स्तोत्रं निर्गुणस्थं समस्तं ब्रह्मेशाद्यै नाहमित्यप्रयाते सर्वात्मा त्वं भूरि कारुण्यवेगात् तार्क्ष्यारूढ प्रेक्षितो भूपुरस्तात् सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनं गोविंद गोविंद हस्तीन्द्रं तं हस्तपद्मेन धृत्वा चक्रेण त्वं नक्रवर्यं व्यदारिः गन्धर्वेऽस्मिन् मुक्तशापे सहस्ति त्वत्सारूप्यं प्राप्यते दीप्यते स्म एतद्वृत्तं त्वां च मां च प्रगेयो गायेत् सोऽयं भूयसे श्रेयसे स्यात् इत्युक्त्वैनं तेन सार्धं गतस्त्वं दिक्ष्ण्यं विष्णो पाहि वातालयेश सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनं गोविंद गोविंद नारायण अखिल गुरु भगवन् नमस्ते. I request you to subscribe to Veda Janani and hit a like and share with your family and friends.